waktu kalian dengan kebahagiaan, dengan kebaikan-kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qailu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Setelah hamdalah dan salawat, beliau mengucapkan sebuah hadis yang maknanya adalah orang-orang yang berkasih sayang, menebar kasih sayang, maka mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkasih sayanglah kepada orang-orang yang ada di bumi, kepada penduduk bumi, maka yang di langit, yakni para malaikat akan menyayangi kalian. المولى جل ذكره خلق الإنسان لمقصد عظيم ومن نعم الله أن بين لنا هذا المقصد الذي من أجله خلقنا. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang besar, tujuan yang mulia, dan di antara nikmat Allah adalah Allah telah menjelaskan kepada kita apa tujuan itu. فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جمع من أهل التفسير إلا ليعبدون أي إلا ليعرفون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya adalah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Makna dari beribadah kepadaku adalah untuk mengenalku. إذن البشرية خلقت من أجل أن تتعرف على خالقها. Jadi manusia itu diciptakan dengan tujuan supaya mengenal penciptanya. وما دام أننا خلقنا لأجل المعرفة إذا لا بد أن نسعى من أجل أن نحقق هذه المعرفة. Kalau kita itu diciptakan untuk agar kita itu mengenal, maka kita harus mengupayakan bagaimana caranya agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. ولذلك قال ابن رسلان أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان. Al-Imam Ibnu Ruslan dalam nazamnya beliau menyatakan yang artinya adalah permulaan sesuatu hal yang pertama yang wajib bagi manusia adalah mengetahui penciptanya dengan keyakinan. كيف سأتعرف على الله؟ Bagaimana aku akan mengenal Allah? إلا من خلال العلم وطلب العلم. Hanya dengan jalan ilmu dan menuntut ilmu. الله أخبرنا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. Allah telah menyampaikan kepada kita, memberitahu kita bahwa kita itu keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن كيف سنتعلم؟ Allah telah menyatakan dalam Al-Quran sebagaimana tadi dikutip oleh Sayyidi Syekh, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Jadi bagaimana kita akan belajar? فجعل الله عز وجل لنا وسائل لهذه المعرفة ولهذا العلم. Maka Allah jadikan ada perantara agar kita itu bisa mencapai tujuan ini. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم أي وسائل المعرفة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة العقول مع القلوب والأنفس الواعية. Allah sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat, Allah telah menciptakan kalian tidak mengetahui apa-apa, wa ja'ala lakum, Allah menjadikan kepada kalian ada wasilah, ada perantara, yaitu as-sama' pendengaran dan penglihatan dan hati. صلوا على النبي. Allahumma shalli wa sallim. ما هي وسائل المعرفة؟ Apa itu perantara untuk menuju ma'rifatullah? Ada 3. السمع والبصر
والقلوب الواعية العقول والقلوب الواعية. yaitu pendengaran, penglihatan dan hati, yakni kesadaran dan akal untuk berpikir. هذه هي الوسائل التي توصلك إلى معرفة الله. Inilah perantara yang mengantarkan dirimu kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. ونحن إذا جئنا نريد أن نمدح إنسانا نقول فلان العارف بالله. Kita kalau memuji seseorang, kita mengatakan si fulan ini adalah orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah. وسائل المعرفة إذا تلوثت Perantara untuk mengenal Allah itu apabila tercemar, مثل المرآة لو كان عليها غبار لن ترى الصورة واضحة. seperti mana cermin. Apabila cermin itu ada debu-debunya, maka kita tidak akan bisa melihat di cermin itu dengan jelas apa yang ada di dalam cermin itu. كذلك وسائل المعرفة من السمع والبصر والقلوب والعقول إذا تلوثت فإنها لن تستطيع أن تتعرف على الله. Begitu pula dengan media-media atau perantara-perantara marifat tadi, pendengaran, penglihatan, hati dan akal, apabila tercemar, maka kita akan kesulitan untuk mengenal Allah. ولذلك اهتم الإسلام اهتماما عظيما بهذه الثلاثة الأمور. Oleh karena itu, Islam itu memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap tiga media ini, tiga perantara ini. والذي يقصر في هذه الثلاثة الأمور Jadi, yufassir. Maka orang yang ceroboh, yang tidak sungguh-sungguh, yang menelantaran, tidak memperhatikan tiga perkara ini, الإنسان يسأل عن جميع حواسه. manusia itu akan ditanya tentang seluruh panca inderanya. لكن هذه الثلاثة الأمور لها منزلة خاصة. Akan tetapi tiga perkara ini memiliki kedudukan yang khusus. ولذلك يسأل عنها سؤالا خاصا. Oleh karena itu manusia ini akan ditanya tentang perkara tiga ini dengan pertanyaan yang khusus. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ayat tersebut menyatakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dipertanyakan. فالذي يترك سمعه للغيبة والنميمة والكلام الفاضي والبهتان هل هذا سيفهم ما يقرأ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تلوث سمعه بهذه الأوساخ؟ Maka apabila pendengaran itu telah terkotori, telah tercemari dengan ghibah, dengan maksiat dan segala macam kekotoran-kekotoran itu, apakah pendengaran itu akan mampu untuk mendengarkan kalam Allah, akan mendengarkan kalam-kalam Rasulullah? هل هذا الذي ينظر ليلا ونهارا في الجوال في المقاطع الخبيثة الوسخة هل هذا سينظر إلى ملكوت الله ويتعرف على الله؟ Apakah penglihatan yang setiap harinya selalu disajikan, selalu diperlihatkan kepada konten-konten yang negatif, kepada media, kepada konten-konten yang negatif itu, penglihatan tersebut akan mampu melihat kepada malakutis samawat, kepada langit? يريد من الله أن يكشف له الحجب وهو محجوب بهذه الجوالات. Apabila seseorang itu ingin Allah membuka hijab darinya, padahal dia sendiri itu menghijab dirinya dengan media-media yang semacam handphone dan yang lain. يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعينه وسمعه ملطخة بالمحرمات. Bila engkau misalnya ingin memandang Rasulullah SAW, akan tetapi penglihatanmu, pendengaranmu, hatimu itu terkotori dengan
kotoran-kotoran yang berupa keharaman-keharaman ini. هذه ثلاث نعم جعلها الله لك من أجل أن تستخدمها للوصول إلى معرفة الله، لا إلى معرفة ما يعده الشيطان وهؤلاء الدجاجلة. Allah menjadikan tiga perkara ini sebagai nikmat anugerah untuk kita. Kita jadikan kita jadikan tiga perkara ini sebagai wasilah untuk mengenal Allah, bukan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh syaitan. Tiga hal ini, tiga perkara yang bila terkotor itu tidak lain adalah dajajilah, pendusta. والإمام الغزالي تكلم في الجزء الثاني من بداية الهداية عن هذه الأمور وبين لماذا خلقت. Al-Imam Al-Ghazali telah membicarakan hal ini dalam bagian kedua dari kitab Bidayatul Hidayah, mengapa tiga perkara ini diciptakan. فأنت عندما سيسألك الله عن هذا السمع وعن هذا البصر بماذا ستجيب؟ Bila suatu saat nanti kamu ditanya oleh Allah tentang pendengaran dan penglihatan, maka apa jawaban yang akan kamu jawab kepada Allah? عندما يقول لك ألم أقل لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Bukankah aku telah sampaikan dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, jagalah pandangan. عندما يقول لك ألم نأمرك بالمحافظة على أوقاتك وضيعت الساعات الطوال مع هذا وابتعدت عن كتاب الله. Ketika Allah berkata, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang aku perintahkan, tetapi kamu malah menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah seperti handphone dan yang lain ini. فهل عندك القدرة على الجواب؟ Maka apakah kamu mampu menjawabnya? يوم القيامة مواقف عظيمة. Hari kiamat itu adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa berat. الإنسان لابد أن يعلم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Seorang manusia itu besok di hari kiamat tidak akan tergelincir kakinya kecuali setelah ditanya tentang 4 hal. وهذا لكل الخلق. Dan ini untuk semua orang. أما طلاب العلم والدعاء فهؤلاء العذاب يضاعف عليهم. Adapun bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar dan para pendakwah, maka azabnya itu akan dilipat gandakan. فالإنسان بقدر المستطاع. الله علم أن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله على كمال الاستقامة، فقال فاتقوا الله ما استطعتم. Allah mengatakan, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. لكن العبد وطلاب العلم ينبغي عليهم أن يتنبهوا أنهم هم حملة المستقبل، وأنهم هم الذين يقومون مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Para penuntut ilmu mestinya memiliki kesadaran bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menggantikan peran dan tugasnya para nabi. أهل التصوف يتسابقون في الاتصال بالرجال وينظرون إلى الرجال ويطلبون من الرجال أن ينظروا إليهم حتى يسري المدد الذي تلقي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. Para ahli tasawuf itu di antara kebiasaan mereka adalah saling berlomba-lomba untuk mengambil bagian daripada menjalin ikatan
dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mana mereka itu mendapatkan diri orang yang dekat dengan Allah, sehingga dari kedekatan kepada Allah itu cahaya akan berpindah kepadanya. سئل فقيل له من هو الولي؟ Maka suatu ketika ditanyakan, siapakah wali itu? قال هو من إذا نظرت إليه ذكرت الله. Dia adalah orang yang bila kau memandangnya maka kau akan mengingat Allah. بأي شيء أثر علي حتى أن النظرة التي خرجت مني ذهبت إليه وعادت إليه فحركت في همة جرى ذكر الله على لساني أو على قلبي. Ini ada. الفيزياء يقولون أن الإنسان لا ينظر بالضوء الخارج منه، بل ينظر الصورة بالضوء المنعكس. فأنت الآن نظرت إلى الولي وانعكس النظر إليك. هذه النظرة لما رجعت إليك أثرت فيك فحركت ذكر الله على لسانك. Sebagaimana dalam hukum fisika bahwa penglihatan itu tidak lain akan terhasilkan apabila ada cahaya yang masuk ke mata, kemudian mata ini akan mendeteksi adanya bayangan dari apa yang dipandang oleh mata tersebut. Maka seorang wali itu bila kita memandangnya, maka apa sir yang ada di dalam dirinya sehingga ketika cahaya itu masuk ke mata kita tentang bayangannya itu, sehingga ketika masuk kepada mata kita itu akan memberikan dampak, akan memberikan reaksi bagi hati kita yang mendorong lisan kita untuk mengucapkan zikir kepada Allah. هذا أنا نظرت إليه فبنظري أنا أثر فيه فكيف لو نظر هو إليه. Ini tadi itu tentang saya yang memandang dirinya. Aku memandang dirinya, kemudian pandangan saya ini memberikan dampak, memberikan reaksi kepada diriku untuk menjadikan berzikir kepada Allah. Maka bagaimana bila dia itu yang memandang diriku? فكما أن النظر إلى أولياء الله يؤثر فيك فيبعث فيك الذكر، كذلك النظر إلى الشياطين يقلب والعياذ بالله ظلم في القلب تمنعك من ذكر الله. Maka sebagaimana memandang wali atau dipandang oleh wali itu memberikan dampak positif, memberikan dampak yang baik bagi hati kita, maka begitu pula apabila kita memandang sesuatu yang dinisbatkan kepada syaitan. وينظر العبد قيام الليل مع هذا الجوال الذي يلازم هذا الجوال، ما في قيام ليل، وإن قام يقوم وهو لا يريد أن يقوم، لأن لا تجتمع الظلمة والنور. Maka orang yang selalu disibukkan dengan HP untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ketika malam hari dia tidak akan mampu untuk qiyamul lail, karena tidak mungkin berkumpul antara kegelapan dengan cahaya. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، لأنه لا تجتمع الظلمة والنور في وقت واحد، أحدهما يطرد الآخر. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi' dalam sebuah syair yang tadi disampaikan oleh Syekh. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi' memberiku aku arahan agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. أغلق الجوال أوقات معينة وتوجه إلى القرآن وذكر الله واضبر الراحة والطمأنينة التي ستجدها عندما أغلق هذا. Tinggalkanlah HP dalam waktu-waktu tertentu dan sibukkanlah waktu tersebut untuk membaca Al-Quran
dan rasakanlah, kamu akan temukan ada ketenangan batin di dalamnya. فالوقت أغلى ما يوجد خاصة عند طالب العلم. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi penuntut ilmu. عندما يشغله بما يفسد طلب العلم هذه تكون مصيبة والعياذ بالله. Apabila dia disibukkan dengan sesuatu yang menghambat atau bahkan menghalangi proses belajarnya, maka ini sungguh musibah yang besar. ينبغي على طالب العلم أن يحافظ على وقته من أجل أن يراجع محفوظاته ويطالع ما يستفيد منه. Maka hendaklah pelajar itu dia menjaga dan mengelola, memanage waktunya supaya menajli ya apa tahu menajli dia menjaga waktunya untuk memurojaah hafalannya, untuk mempelajari, untuk mengulang-ulang apa yang dia pelajari. فأهل التصوف بغيتهم معرفة الله. Ahli tasawuf itu tujuan utamanya, hadiah terbesar yang dia ingin gapai itu adalah mengenal Allah. وبغيتهم الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بغيتهم البغية المطلق الغاية. Dan keinginan terbesarnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وما دام أنهم عرفوا الهدف الذي يرجونه إذا لا بد أن يسعوا إلى تحقيقه. Selagi mereka itu menyadari, mengetahui apa yang mereka cari, maka mereka harus berusaha, berupaya keras untuk mencapai itu. وأهل التصوف لخصوا لنا الأمر وقالوا لا وصول إلى هدف إلا إذا أبعدنا العوائق عنا. إيش العوائق sih? Ahli tasawuf merangkum untuk kita sebuah pelajaran berharga, sebuah kaidah. Kaidah di sini. Kaidah yang berikutnya. La wusula ila Allah illa idza kull al-awaiq la budda an tazul. Tidak akan seseorang itu mencapai kepada ma'rifatullah kecuali bila semua halangan itu terhindari. ولذلك لخصوا لنا كلمة قالوا لنا التخلية قبل التحلية. قبل أن تريد أن تتذوق أولا ابعد العوائق. Dan mereka para ahli tasawuf itu juga telah membuatkan sebuah kaidah untuk kita, mengosongkan itu lebih diutamakan daripada mengisi. Jadi sebelum kita itu mencicipi, merasakan apa yang ingin kita ambil itu, maka wadahnya itu haruslah kita bersihkan dulu. Qala ta'ala faman yakfur bit-taghut. Awalan faman yakfur bit-taghut مقام التخلية ويؤمن بالله مقام التحلية قال فقد استمسك بالعروة الوثقى. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang kufur, mengingkari terhadap tagut, barang siapa yang kufur kepada tagut ini maknanya adalah maqam tahliyah. Ini adalah proses mengosongkan kufur. Kita tidak percaya dengan tagut. Wa yu'min billah, dan yang kedua yang disebutkan ini adalah maqam tahliyah, mengisi. Kita mengisinya dengan iman kepada Allah. Jadi yang mengosongkan itu yang pertama kali harus kita lakukan, kemudian yang kedua itu adalah yang setelah itu baru kita lakukan. ولذلك قال لنا فاعلم ماذا نعلم؟ قال فاعلم أنه لا إله مقام التخلية إلا الله مقام التحلية. Bagaimana pula disebutkan dalam ayat fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam, maka ketahuilah olehmu la ilaha, tidak ada Tuhan
tidak ada itu artinya kita mengosongkan hati kita dari kepercayaan kepada Tuhan apapun kita tidak percaya. Kita mengosongkan itu. Barulah setelah itu illallah, kita mengisi hati kita dengan kepercayaan hanya kepada Allah. Wa a'zamul alihah allati haddarana Allah minha huwa al-hawa. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني مزاجه يمشي على ما يشتهي هو. Dan di antara perkara-perkara yang dianggap sebagai Tuhan yang paling besar yang selain Allah itu adalah hawa nafsu. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعبد الله كما يريد المجتمع والأمور كلها كما يريد هو ويظن أنه مراده هذا هو الذي يريده الله. Dalam ayat ini disebutkan yang mana artinya adalah apakah tidakkah kamu itu melihat orang yang menjadikan Tuhan dirinya itu adalah hawa nafsunya. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يفتكر نفسه عالم مثل الخوارج. Dan dia menganggap dirinya itu adalah orang yang paling tahu. قال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، ما عاد يميز ما الذي يريده الله وما الذي تريده نفسه وهواه. Jadi dia itu tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan dia merasa bahwa dan dia inginkan bahwa apa yang dia inginkan itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi dia menganggap, dia menjadikan hawa nafsunya, keinginannya itu sebagai Tuhan atau itu yang harus dilakukan oleh Tuhan. فالوصول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح. Usul atau sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah fathah ini. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يغزو فئام من الناس فلا يفتح لهم فيقال لهم أفيكم من رأى رسول الله فيقولون نعم فيفتح لهم. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan sabda Rasulullah, ada sekelompok orang yang berperang, kemudian mereka tidak kunjung memperoleh kemenangan. Maka dalam kelompok mereka ini ada yang menanyakan di antara mereka, apakah di antara kita ini ada yang pernah melihat Rasulullah? Maka ditemukanlah ternyata iya ada. Maka berkat itu mereka akhirnya mendapatkan kemenangan. فهناك تسلسل بين الرجال كل واحد منهم رأى من فوقه حتى رأى الأخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتصلت هذه الأنظار وهذه الأعين برؤية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فسمي هذا الحديث بحديث النظرة. Oleh karena itu para ulama di sepanjang zaman mereka sangat memperhatikan tentang ikatan antara guru dan murid, dan guru ketika menjadi murid dia mengambil dari gurunya yang mana itu salah satu di antaranya adalah disebut dengan musalsal nazarah, pandangan. Jadi dari setiap guru mendapatkan pandangan dari gurunya, dan ikatan antara satu kepada yang lain itu terjaga. فقد نظرت إلى مفتي مدينة زبيد وسمعت منه السيد محمد بن سليمان الإدريسي قال نظرت إلى أبي وسمعت منه مفتي زبيد سليمان ابن محمد الإدريسي قال نظرت إلى مفتي مدينة زبيد وسمعت منه السيد سليمان بن محمد الأهدل قال نظرت إلى جدي المفتي وسمعت منه
الوجيه الأهدل قال نظرت إلى أبي وسمعت منه سليمان ابن يحيى مفتي زبيد قال نظرت إلى أبي وسمعت منه ونظرت إلى أحمد محمد شريف مقبولا الأهدل وسمعت منه قال محمد أحمد شريف نظرت إلى خالي يحيى بن عمر مقبولا الأهدل وسمعت منه قال يحيى بن عمر نظرت إلى أبي بكر بن علي البطاح وسمعت منه قال نظرت إلى يوسف بن محمد بن يوسف البطاح وسمعت منه قال نظرت إلى الحافظ الطاهر بن الحسين الأهدل وسمعت منه قال نظرت إلى ابن الديبع الشيباني وسمعت منه قال نظرت إلى زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الشرقي وسمعت منه قال نظرت إلى نفيس الإسلام سليمان بن إبراهيم بن عمر العلوي وسمعت منه قال نظرت إلى أبي وسمعت منه قال نظرت إلى شهاب الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور الشماخي وسمعت منه قال نظرت إلى أبي وسمعت منه قال نظرت إلى الإمامين محمد بن إسماعيل الحضرمي وأبو بكر الشراحي وسمعت منهما قال نظرنا إلى الإمام أبي الفتح نصر ابن الحصري وسمعنا منه قال عن عبد الحق اليوسفي قال نظرت وسمعت إلى الإمام أبي علي ابن المذهب الحنبلي وسمعت منه قال نظرت إلى أبي بكر القطيعي وسمعت منه قال نظرت إلى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل وسمعت منه قال نظرت إلى أبي الإمام المبجل أحمد بن حنبل وسمعت منه قال أحمد بن حنبل كما في مسنده حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا قتادة قال حدثنا أيمن الأشعري قال حدثنا أبو قتادة وكل واحد نظر إلى الآخر أبو قتادة يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى 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 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. هذا الحديث يسمى حديث النظرة، أن كل واحد يرويه وقد نظر إلى شيخه، والكل نظر إلى من فوقه حتى نظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Tadi yang barusan disebutkan oleh Sayyidi Syekh adalah hadis nadharah, hadis musalsal tentang nadharah. Beliau mengawalinya dengan menyampaikan bahwa aku telah memandang dan mendengar dari guruku yaitu Mufti Kota Zabid, Mufti Madinah Zabid, Muhammad bin Sulaiman al-Idrisi, dan beliau mengatakan bahwa aku memandang dan mendengar dari guruku dan terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani wa amana bi. Betapa beruntungnya orang yang beriman kepadaku dan betapa beruntungnya orang yang percaya kepadaku dan beriman kepadaku. Kemudian beliau mengatakan betapa beruntungnya tuba, mengulang-ulang kalimat tersebut, tuba, summa tuba, betapa beruntungnya, kemudian betapa beruntungnya, kemudian betapa beruntungnya sampai 7 kali. Kemudian beliau melanjutkan bagi orang yang liman lam yarani amana bi wa lam yarani, bagi orang yang beriman kepadaku namun dia belum melihatku, seperti kita ini. أجزناكم في حديث النظرة ونسأل الله عز وجل
أن يمن علينا بنظرات إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمتعنا بغاية لذة النظر إلى وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله عز وجل يتقبل مجلسنا هذا ويجعله سببا في رفع البلاء عنا وعن هذه الأمة وعن إخواننا في فلسطين ومشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع عنا وعنهم الغلا والوباء والأذى والقحط والجور والظلم وسفك الدماء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. آمين يا رب العالمين. يسر الله أموركم وقضى الله حوائجكم، ووسع الله عز وجل لكم في الأرزاق الظاهرة والباطنة، الحسية والمعنوية، كرما وجودا وإحسانا وفضلا ونعمة منك يا الله، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ربنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بجاه النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسر بسم الله بإذن الله. قبول يا رب. آمين.